September 12th, the 3rd Assault Brigade began operations to liberate the village of Andriivka. This footage features soldiers of the 1st Infantry Assault Battalion from these operations, showing their efforts to advance toward and enter the ruined village. Давай, наваливай туда, на край этого. Присядь, бо глушить буде. Братан, я там простреливал, и там отработал миномет, там шла пидорская группа, держали вот эту всю часть. Сейчас там нету, это было, блядь, еще минут 20 назад, все нормально. В кущах пидорів нема? Нет, я простреливал весь этот сектор. Все, плюс, давайте, я вас крою, проходите. A few members of the infantry units receive information from their comrades and change position. На 12 все простреливалось. The terrain is flat and cover is limited, so they need to know the enemy's position and act accordingly. A hazy atmosphere from the fighting prevails. For now, this at least partially prevents the Ukrainian soldiers from being spotted. Це дим. Права нога. Нора. Закидай гренку. Я тримаю. They manage to reach the trenches quietly and avoid becoming open targets. Насыпай, не идут, прикрывай. Так, по чуть-чуть, по 3, по 2 выстрела. Мина! Сука, АГС. Так. Красавчик. Лютый. Экономим БК, блядь, еще дохуя нам закрепиться, потом еще висеть там. After a few more infantry arrive in sequence, those at the front advance, while the rest cover them. This way, they close in on the enemy step by step. Снайпер, зараз ми підтягнемося, бо ми тут є біля одного такого нещасного дерева. Бля, мене клин! Мене клин! Давай виходи, я крию. Де підвал? Там підвал. There is an important factor in this situation. They must not use up too much of their ammunition before getting close to the enemy. Otherwise, they could run into problems at forward positions. Вот тут нора. Тут труп. Просуваємося до будинків. Давай. For now, the enemy has better cover. If the Russians fail to use this advantage, the consequences will be severe. Є позиція біля тебе. Треба зайти в будинок. Давай, до будинку. The Ukrainian soldiers push forward again. Pay attention to how exposed they are the moment they advance. This is extremely dangerous.
Все. Займаємо тут. Я дивився, там нічого нема. Отак, наліво. І тому питайте, до якого будинку ви виходите, щоб я вас бачив. Ні. Кинув. Все, пішли. Пішли сюди. Сюди, так. А? Просуваємося до будівлі, ми маємо закріпитися і все. Пекач. Треба нори почистити. We still cannot clearly see the enemy. The Russians fire blind with artillery strikes. Fortunately, no hits land. Не цілі там? Цілі? Ого. Блядь. Ззаді нас якраз. Це дим. Я думаю, що це було. Пересуваємося. The Ukrainian soldiers reach the ruined houses. While this may seem like cover, a direct artillery hit could bury them under rubble. Оп. Блядь. О! Да, ти. You can watch the full uncensored footage that we couldn't include in this video on our website. It's not just the Ukraine-Russia war, you'll also find archive footage from conflicts around the world. The link is in the description. As expected, a strike occurs, but nothing happens to the structure. Це прямо перед нами впало? Це прямо перед нами? 152, напевно. Давайте, пацани, обережно, да. Давай, крий. Там, де потрібна моя допомога, там є зараз люди. Зв'яжитесь з заходом. Да. Не дождешься, сука. Как чувствуешь себя? The artillery strikes pause for a while. The Ukrainian units move into action again. Цілий. Давай. Спускайся сюда. Вон, лягай рядом с ним. Лягай, продвигайся, мне ж некуда. Гіря, мені треба людей. Блять. Браво, підтягніться! Снайпер, з западу на зв'язок. Тримайтеся, я підходжу, я вже підтягуюсь. Давай! The Ukrainian infantry finally succeeded in clearing the outskirts of Andriivka and the entire village of the enemy. The 3rd Assault Brigade carries out an assault on the banks of the Siversky-Donets-Donbass Canal. The units first arrive by armored vehicle to join their comrades already in the area.
Понял, вылетаем. Оп, вылетаем. Ого. Что тут тоже интересно. Здорово, мужики. Мы к вам ненадолго. The enemy tries to suppress the Ukrainian units with artillery strikes. Staying stationary for too long is not a wise move. They need to get moving as soon as possible. Рухайся, рухайся. Беріть трошки. The enemy meets them in the wooded area. The moment of first contact is generally when the highest number of casualties occur. They must therefore proceed with caution. Увага, форт! Увага, другий постріл! На, сука! Підорос! Владислав! Подай мені заряди ззаді! Блядь! Ти ж живий, братан! Що там, брат? Нормально? Ні, кровотечка, братан, де твоя аптечка? Око, не бачиш? Покажи, братан, покажи. Заебись, око ціле. The Ukrainian soldiers begin aggressively attacking the enemy trenches. The vegetation in the area severely restricts their field of vision. Both sides sometimes fire blind. Що там, Січ? Ближче до центру, наслідуйте, але економно. Граната! Серйозно? The Russians respond just as aggressively. This situation will change when one of the sides receives a decisive blow. Let's see what happens next. О! Ага! Все цели! Так. Точно! One of the Ukrainian soldiers is wounded. A comrade helps him while the others provide covering fire. This inflames the fighting. The Ukrainian soldiers increase the pressure. Граната! Підар, здавайся! Будеш жить, сука, здавайся! По праву траншею підари йдуть! Права траншея! Підари йдуть по праву траншею! Обережно, граната! Граната! Ой, хорошо. Кину гранату! Поближе подходи сюда! Двигаемся! Стоп, дай гранату! Кидаю ще одну! Я теж! The Russian forces are growing progressively weaker. Ува! Хорошо, хорошо.
Тримай! Гранату лівіше нікого. Ну! Біжать! Біжать по траншеї! From a different angle, we can clearly see their condition. Чекають, підараси! Чекають! Єбашся з усього! На, сука, чекають, підараси! Вони бігли далі! 3 чи 4 чоловіка мінімум! Піда! Я в'їбав його, походу. Що? Ти цілий? Пацани, стріляю з Бога! Відкатуйся! Ще один! На, сука! Щось кричать, а що хуй? Здавайтеся, пацани! Здавайся, сука, сюди йди! Сторона, права сторона! Пацани, движение вперед! Право 300-й пидор! Вперед! Справа бліндаж! Зліва бліндаж, там підари! Суки, по вам пизда! Пацаны, первый поворот, гранату! Наушнички допомагають. Here, 2 Russian soldiers run in the wrong direction and seal their own fate. Право! Гранату туди, Юр! Слева и справа пидоры в блиндаже, надо закинуть. Давай, вперед, вперед! Чекай, чекай. Растягиваемся по всем окопам. Зліва і справа підари. Граната! Прямо идем, прямо идем! Ниже, ниже силуэт! Дальше, дальше, дальше. Ось це підар! Just as everything seems to be going well for the Ukrainian infantry, an unexpected moment occurs. Спартак, дивись туди. А я дивлюсь прямо. Идите, пидорские норы! After the explosion, a soldier is wounded. His comrades immediately carry him to the armored vehicle to evacuate him. Давай, братик, все четко. Все четко, сейчас уезжаем. Брат, все, забираем, везем. Да, у него 2 ноги, блядь, бочина и рука правая, понял, подмышка. Давай, залазь туда, да. The trench is getting crowded. Moving like this is very difficult and also dangerous. Ходім, блядь. Пидор ебаный, сука. Быстрее, быстрее, мужики, выходи. Окоп, окоп. Да, вводите надо. Да, стой, стой. Я стой, да? Да, стой. Крей! Січ! Сіджик! 300 харза тяжелый дуже. Мы креем. Мы его вытаскиваем, вытаскивай, пожалуйста. Я крею, крей. Давай! Дайте им пройти. Пошел, сука! Давай, тихо! Покупай, ебаный, ебаный! О, сука. Фу, ебать, я нахуй уже заебался. Охуенно, хуйня, но, блядь, жалко ебать пацаней.
Some of the surviving Russian soldiers withdraw, while others decide to surrender.